हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। गुजरात इस वक्त तलबा जो हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के, उनकी आए रोज़ लड़ाइयाँ, सड़कों पर फसाद, दंगा और फायरिंग, ये एक मामूल बन चुका है। अलमिया ये है कि नौजवान नस्ल जिसके हाथों में कलम और किताबें होना थीं, उनके हाथों में असलहा कैसे आया, किसने दिया और ये गफलत किसकी है, ये एक बड़ा ही आज का चुभता हुआ सवाल है। कुछ रोज़ कबल सर्विस मोड़ पर दो मुतहारिब ग्रुप थे तलबा के जो आमने सामने आए और उनकी फायरिंग के जद में एक राहगीर आ गया। डीपीओ गुजरात को खबर हुई, उन्होंने फौरी तौर पर डीएसपी सिटी और एसएचओ सिविल लाइन खावर गोंदल उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस वाक़े के मुर्तकिब जितने भी अफराद हैं, स्टूडेंट्स हैं, फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें और इनको आप गिरफ़्तार करें। अब इत्तला ये है जी कि वो ज़ख्मी राहगीर जो बुज़ुर्ग हुए हैं इन दो ग्रुपों की फायरिंग से, उनके अजीज़ व अकारिब जो हैं उनकी मुद्दत में एक एफ़आईआर दर्ज हुई थाना सिविल लाइन में, और अब तक 8 के करीब तलबा हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके कब्ज़े से पिस्टल असलहा भी बरामद हो गया है। मेरी कुछ देर पहले बात हुई एसएचओ सिविल लाइन खावर गोंदल से, जो ख़ुद एक बहुत ही लिटरेरी शख्सियत हैं और उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में एमफिल कर रखा है, वो ख़ुद भी एक उस्ताद भी हैं। उनसे मेरी बात हुई सलमिये के हवाले से। उन्होंने तस्दीक की कि हमने बाकायदा तौर पर इन तलबा को गिरफ़्तार किया है जो सर्विस मोड़ वाले वाक़े में मुलव्विस पाए गए थे, और मेरा सवाल ये था कि ये किन कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते थे। तो इंतहाई अफसोस हुआ कि ज़मींदार कॉलेज और स्वीडिश कॉलेज दोनों ही गुजरात की मारूफ दरसगाहें हैं, और इनमें ज़ेर तालीम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में मुआशरे का अमन ख़राब हुआ, राहगीर उसकी ज़द में आए। अब नाज़रीन, ये सिलसिला ना तो कोई नया है, गुज़िश्ता चंद सालों से ये मामूल है। खारियाँ हो, डिंगा हो, कोटला हो, लाला मूसा हो या गुजरात हो, कुंजा हो, आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं। तलबा ने गैंग बना रखे हैं, बाकायदा इनके ग्रुप्स हैं, कोई मलंगी ग्रुप है, कोई आज़ाद ग्रुप है, और इन्होंने बहुत से ग्रुप्स अपने नाम से बना रखे हैं। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने पेजेस बना रखे हैं, और जहां बाकायदा तौर पर अब से कुछ अर्सा पहले तक ये वीडियोस वायरल करते थे और धमकी आमेज़ एक दूसरे को पैगामात अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, गाली गलोच तक होता था, चैलेंज किया जाता था कि हम आ रहे हैं तुम्हारे इलाके में। और लड़ाई किस बात पे होती थी कि कॉलेजेस में इन्होंने जाकर शीट लगानी अपने अपने ग्रुप की, जो भी इनका ग्रुप है, एमएसएफ ग्रुप है, एएसएफ ग्रुप है, आज़ाद स्टूडेंट्स है, मुस्लिम स्टूडेंट्स है, मलंगी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे नाम थे। इन्होंने शीट जो पैनाफ्लेक्स की होती है उसका झगड़ा होता था, उस पर चैलेंज होता था कि तुम अपने बाप के हो तो आओ हमारे कॉलेज के गेट पर इस शीट को लगा कर दिखाओ। एक ग्रुप चैलेंज देता था, ऐलान करता था तारीख का कि हम फलां तारीख को फलां दिन को आ रहे हैं। अब दूसरा ग्रुप उसको रोकता था। कोटला में बाकायदा तौर पर इसी तरह एक बड़ी शदीद फायरिंग हुई दो तरफ से जब ये शीट लगाने गए थे आज से कुछ साल पहले, और उस दिन भी बड़ी शदीद फायरिंग हुई, उस दिन भी ज़ख्मी हुए। और वो एक वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह डॉन बनकर, ये फिल्मों की शूटिंग तरह, इन्होंने एक कार जो थी उस पर चढ़कर बाकायदा तौर पर उस कार को तोड़ा, फायरिंग की और फिर एक दूसरे को ललकारे मारे। अब नाज़रीन, ये सारे हालात हैं। सवाल हैं बुनियादी तौर पर मुआशरे से, ज़िम्मेदारी किसकी है बुनियादी तौर पर? क्या तालीमी इदारे ज़िम्मेदार हैं? उन कॉलेजेस के असातिज़ा ज़िम्मेदार हैं कि जहाँ ये तलबा दिन को अपने घरों से पढ़ने के लिए आते हैं और दौरान तालीम, दौरान तदरीस जो औकात होते हैं कॉलेजेस के, उस दौरान ये सड़कों पर क्या करते हैं? ये असलहा लेकर एक दूसरे को चैलेंज करते क्यों दिखाई देते हैं? किसकी ज़िम्मेदारी है? कॉलेजेस इनको रोकेंगे? असातिज़ा रोकेंगे? कैसे रोकेंगे?
اب دوسری جانب بڑی ذمہ داری ہے والدین کی. کیا والدین کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کے لاڈلے، ان کے ہونہار، ان کے سپوت گھر سے ان سے خرچہ لے کر، موٹر سائیکل لے کر، موبائل لے کر، پاکٹ منی لے کر کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اپنا دن کہاں گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں سارا دن؟ کیا یہ ویڈیوز، یہ سرگرمیاں والدین کی نظروں سے نہیں گزرتی؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، سختی کریں اور ان کو روکیں؟ اور ناظرین، یہ ابھی اس سال اپریل 2022 کی بات ہے. سروس موڈ پر ہی ایک دلخراش سانحہ پیش آیا تھا جس میں ایک سٹوڈنٹ قتل ہو گیا تھا اور ایک سٹوڈنٹ اسی کے گاؤں کا تھا جو پھلروان کا شدید زخمی ہوا تھا. اور سویڈش کالج کے ہاسٹل میں رہنے والے کچھ سٹوڈنٹس کے خلاف اس قتل کی FIR درج کی گئی تھی. مجھے بڑے ہی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو ایک بڑا نام تھا، جس کا میرٹ بڑا سخت آج بھی اور اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا، اور اس کالج نے بڑا نامور جو ہے ایک رول پلے کیا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو اس کالج سے فارغ التحصیل ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز میں فارغ التحصیل ہونے والے لوگ. لیکن اب اس کالج کی ریپوٹیشن جس طرح رسول کالج کی پہلے خراب ہوئی تھی، آئے روز طلبہ کے گینگ، جھگڑے، فائرنگ، قاتلانہ حملے، اب سویڈش کالج کا بھی یہی حال ہو چکا ہے. اب زمیندار کالج ایک اور بڑا نام تھا گجرات کا، ایک تاریخی کالج ہے، بڑی دانشکدہ ہے، درسگاہ ہے. اب میں یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کہ اجتماعی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ کس سے سوال کریں؟ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ کس نے تھمایا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ انتظامیہ، معاشرہ، کالجز، ان کے اساتذہ، ان کے والدین. کیا کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ ان طلبہ کی اصلاح کے لیے آواز اٹھائی جا سکے؟ ان کو بٹھا کے ان سے بات کی جائے کہ ارے بابا تمہارے مسائل کیا ہیں؟ کس بات کے جھگڑے ہیں تمہارے؟ نہ زن ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے. سٹوڈنٹس کے ساتھ تم کس بات پہ جھگڑتے ہو، آنکھیں دکھاتے ہو؟ معمولی باتوں پہ نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے. کیا ہم متبادل نہیں دے سکتے نسل نو کو؟ ان کا اندر جو ایگریشن ہے، جو جوانی کا ولولہ ہے، جو جوش ہے، کیا ہم صحت مند ان کو کوئی مقابلے نہیں دے سکتے جہاں ان کا جوش جو ہے، جہاں ان کی انرجی، توانائی لگے؟ بہرحال جی، یہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے اور یہ ایک دو روز کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گینگ کو پکڑا، گرفتار کیا اور وہ ضمانتیں کرا کے واپس آ جائیں گے باہر، کل کو پھر وہ نئے سرے سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے. اجتماعی طور پر معاشرے کو یہ ذمہ داری لینا ہوگی، ورنہ ہم ان نوجوانوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ قاتل بنا رہے ہیں، ہم ان کو گینگسٹر بنا رہے ہیں. یہ سوچنا ہوگا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھا میرا آج کا ولاگ.